Hello, everybody. Thank you there for the introduction and for the invite also. It's a great pleasure for me to participate to this event and to have the opportunity to share with you with, I will say, my two caps and so on between my involvement in the standard, but also in Schneider Electric, because I am working for Schneider Electric. And the goal of this presentation, it's maybe more larger than just the TC184, the ISO TC184. It's really why Schneider we are so invest in not so we are invest in in the standardization. Which standardization? We will focus on the smart manufacturing and digitization, and how I will say we used also the standards in our company because sure, as all companies, we must follow standards. We select some standards, some consortia, and it's really key for our product, for our solution. And I will explain you in two parts. The first one, how Schneider we use these standards, and in the second part, I will say I will focus on the importance for us regarding the standard and which of them. Yes, I am located in France, and I am the director of the standardization and interoperability. And as it was mentioned, I am the chair of the ISO TC 184, but also from a couple of weeks, the new chair of the SC65E also. I will start with some it's okay. Just an introduction and to why again it's I will be short on that regarding Schneider and why we are involved in digitization and also in the associated standards. I will start by a sentence and a citation done in the World Economic Forum saying that by 2022 more than 60 of global GDP will be digitized. That's why for us, and I think for all the different companies, the digital, the smart manufacturing, it's really our day-to-day activity, and that's why standards also are very important and required for our business and our activities. For Schneider, we provide energy and automation. I will do a short introduction. Because here I am part of the automation and industrial part of Schneider, but you will see that a bigger part of my company is dedicated to the energy management, and so on. But for I would say for all the different domains, digital solutions are now our day-to-day activity, and also I will focus on that also the sustainability. Because it's sure it's linked to the energy, to the future of the planet, and so on. But it's also very linked with the digitization and all these different solutions. Because without, I will say, digital, it will be very difficult to address all the different aspects, and you will see the complexity of all the different topics associated to the sustainability. Just a very short overview of Schneider and what we are doing last year. Just here we are more or less split worldwide between three different big areas: North America, Western Europe, and Asia Pacific, with roughly the same weight. And just here to as I explained to you just before, we are organized between two main businesses, the industrial automation and the energy. And you can see that the most part of the revenue it's coming from energy management. I will not deep dive the result of Schneider. It's not the goal. Just here different I will say driver and I will say big I will say wording used also internally because it's really our driver. It's sure the IoT,
the big data and artificial intelligence, because it's really the actuality regarding the company, regarding the offer, regarding the market, but it's also very linked also with what we are doing in the standards. Just here, the trends and the data, and again, the data everywhere. And this also, this element that we will have very huge quantity of connected product, connected things, and it's really important to drive that, and standard will play a very important role regarding this digitization. It's the same regarding the sustainability and the environment. Schneider, again, we participate, and we are actor of the definition of the different standards linked to the sustainability. But it's important also for our company to, I would say, to define the standard, but also to apply, to follow, and to, I would say, to be really a good citizen regarding the climate, regarding the environmental things, and so on. That's why we have some also goals regarding the climate, the resources, and so on. And we are very involved also in these different topics. After this introduction regarding Schneider, I will just focus on this point, because it's I will say it's the core of our solution. And after, I will give you some example to how we follow and implement the different standards regarding this eco-structure, I would say structure, because it's the core of our offers. And as you can see, all our offers now are linked and based on connected products. On the first floor, after we have some edge control, apps, analytics, and we make some, I will say, offer and declination regarding building, data center, industry, and infrastructure, who are our four main pillars. And all our offers are based on that, and you will see that standards behind that are really key to ensure interoperability inside each level, but also to ensure the good connection to the different level, to be sure that all the apps, the services are well connected or connectable with the different products. Here, why the standards are key and requested also for us and by our customers. It's really for the interoperability. And in the interoperability, sure, in our domain we have the communication, and for that, Schneider, we are involved in different consortia, different standards, typically with the IEEE. IEEE for very important things for us today, linked to Ethernet and linked to TSN, the time-sensitive network. And we are strongly involved in this standards. But also, sorry, the quality of the picture is not so good. It's the OPC Foundation, because clearly what we started to do from a long time with our solution and so on. It's really to stop the proprietary protocols and so on, to move really to open things, to really simplify also the life and the journey of our customer, and not to be, I would say, linked to strong proprietary things and so on. That's why we are very also involved in OPC Foundation. For the interoperability, one other things and very important things, it's data, as you know. And regarding this topic, we are involved in IC, in ISO, sure, with the TC184. We are also involved in E-Class and Automation ML.
again to be sure that we have a consistent data model. It's not an issue with the data models. I think that we have a lot of data models available, but again, clearly, I would say for the usage of the solution, but also for us, Schneider as a big company, it's very important to contribute to the harmonization and the definition and the standardization of the data models, because for us, if for each offer or if in each area we must have a dedicated data model and so on, it's really complex to manage and extremely costly also. Automation ML to also improve the native exchange between tools, and ISO and the 184 for the vertical integration from device to cloud and all the different, I will say, activities regarding the product lifecycle management and all these different things. Second pillar, it's a regulation. And we have, I will say, two very important topics, I'm sure. Cybersecurity and the environment with sustainability. We know that it's not a question for all the company. We must follow, we must be compliant with all the different directives, all the different rules provided and defined by cybersecurity environment. And here we are involved in IC, ISO also. I will make a short on the environment just after in Europe and worldwide, but it's really key also. And the sustainability and the new technology, typically with the artificial intelligence, the digital twin, and in the 184 we are involved also in this big topic of digital twin, and it's the same than the data models. Today we have a lot of standards progressing on the digital twin, and it's the complexity. It's to have, I will say, some interoperability again between the digital twin and regarding the content. And last topic, it's the machine readable standards with the smart standards and so on, and it's also for standardization. A really big challenge for the future and the standards. Just here shortly, but I think that you know, but you will see that in the deck and in the presentation. It's just to highlight also the complexity of the different standards between and all the ecosystem between the different association and consortia. Because you, in the previous slide, you mentioned that as Schneider, we and I personally, I am involved in some consortia, because it's key also for us as company to have to have also some reactivity regarding the technology, the market, and so on. That's why it's we are part of that. We have also some national initiative, and in front of the international standard, we have the national bodies really to be at the level of the international, I would say, battle with inside IC, ISO, and so on. It's just to again to highlight this complexity and the fact that the diversity, and it's really important to be part in the, I would say, in the good organization and so on. But again, it's really complex. I will continue with some example, and it's really to show and to share with you regarding some, I would say, some offers that Schneider we launched in the past years. Really the direct link and the direct implementation of standards in our offer to ensure, as I say, in our different pillars, typically for the interoperability and so on. And here it's an offer dedicated to the oil and gas sector domain, and it's based for the
an asset advisor for our different for the different solution, for the different product inside a plant. And here you have just for example the name and the kind of devices implemented. Here at the edge the different tool, because here it's a purely digital offers to monitor the plant, and after at the bigger levels to have an asset advisor for all the different elements. And here the goal is to say that behind all our offer with Activa, with switches and so on, that we have a lot of standards. And here I put, it's not an exhaustive list, but I put different standards implemented in our solution and needed also by the customer, sometimes to be compatible also with the market, to ensure compatibility, because sometimes different brand, different I will say kind of devices are connected, and that's why also standards are needed for us to ensure also the compatibility with other suppliers and so on. And here you can see that for data we use the 5926 for the interoperability. Also, again here for the communication, OPC UA and Philcom Group with ART. For the open architecture, it's really a mix between consortia and standards. I could also mention that OPC UA and Philcom Group are linked to the IEC standards and so on, because behind that we have IEC standards. For cyber security also, for environment, sure, but really it's key for us really to have all these different standards linked to our offer and integrated in our offer. Another example for the machine, and same with a machine advisor, but maybe more based here on the Lexium. It's for the motion, a motion approach for the machine, and typically here it's an offer based on this servo drive with some I would say industrial PC embedded. And the goal of this offer was to have here the augmented operator advisor for augmented reality and so on. And it's really I would say digitized and smart manufacturing offer based also on different standards. And here we have again it's not an exhaustive list, but it's just to show and to highlight that we have some key standards behind all these different offers to ensure again for the interoperability, the communication, the data, and the consistency of the data, the different languages, and typically here it's coming from the market, and the maturity, I would say, of the different standards are also a little bit different compared to all the step standards very well, I would say, installed on the market and used by I would say majority of players in the market, compared to here what we can see with MTP modular type package with a new standard for the modularity and the functional approach. That's why also it's key for us as company to master also and to identify regarding the maturity of the standards, which one are needed, and the other maybe less impactful for us. And here, but I would say for all the machinery today, it's requested for the cyber security and of course for the safety, with the standards implemented. I will continue with different examples, and I check in the same time the time. It's okay. Don't hesitate if I am so slow to ask me to accelerate. I will make also some example and focus regarding two topics
the environment with the sustainability and the digital twin, regarding against all the scope and the perimeter of all this, the standard associated. And typically here, I focus on that because we participate, and you will see after the link also with a German association, the ZVIE. We participate to a demonstrator used in Hanover Fair 2 weeks ago related to the carbon footprint calculation. And again, I focus on that because it's again a first level of, I will say, usage implementation of different standards. You will see the list of the standards, but it's really great and needed for the interoperability. And that's why also as Schneider we are involved in standard. Again, it's really to simplify the connection, and typically for the communication, the data models, to be sure that all the product inside this kind of cabinet are compatible and are accessible and easy accessible. And here I will just share with you the different standards that we identified also, and the impact for the GHG impact, where the product carbon footprint is, I will say, identify and link and position inside the different standards in air impact and also in environmental impact. And here I will not focus, but again, you will have all the different details. But I will insist again on the ecosystem, because when we address this GHG impact, behind that we have you will see a lot of professional association, consortia, regulation. It's really key also for the environment, and especially today in Europe with the Green Deal and so on. We have sure the international standards, and you will see what we are doing here, and also the European standards. And what is key, but it's also a new possibility with the digitization and so on, it's that all these different standards will be done and will be applied for the different products, sure, but also for the subsystem and for the full system. And that's why it's the digitization is key, because without this capability to first to collect, to organize, to structure the data, and after to merge the different data from the product to the machine, the subsystem, and at the end, the complete system, it's impossible or very, very difficult without the digitization. Here, I will start with the different international standards, typically that we identify for this carbon footprint and link to the GHG impact. And we started with this map, and we are doing with my team for Schneider, and we share that, sure, and I will provide you some elements with pleasure. For all the different topics, we created this kind of map to, I will say, identify which standards, international standards, local standards also are involved. And typically here, you can see that for the GHG impact, we have some working group, some strategic also working group involved, and that's why it's I have the opportunity to be in a big company, and it's easier to be, I would say, to be part of different working group. But sure, that's why also for small company and so on, it's very important to be part of the standards, but very difficult to be in all for the cost, for the time, for the resources, and so on. But that's why also we push, and we are working with some local association ready to work locally. I am involved in France, but sure that in Sweden it's the same, to work on smart manufacturing, environmental aspect, and really to share and to give the opportunity to smaller company to be involved in the standardization topic. And here you have
exhaustive list, I think, of the different IC standards relevant today in the GIG and for the CO2 sorry, carbon footprint. With typically the TC 111 for IC with the environmental standards, and really, I will say, a big driver. And here with ISO, we have different also groups. And sure, I mentioned here the working group and the standards also started inside the SC5. And it's also important. And what we are doing here, it's also to have this kind of I would say really drawing with the capability to summarize a little bit the action and the scope of the different standards, because it's for experts involved, it's important to know where we are, what we are doing, and so on. But it's also very important to focus on the relationship between the different standards. And here, with the team and so on, we make the different liaison between, and we highlight the different liaison between the different, I would say, key pillars and key topics of the sustainability for the GIG impact, and typically with the quantification, because it's the core of the topic. And here you can see that we have some IC standard, ISO standard, again defined by the different technical committee, but linked to that, because it's not enough to cover all the different topic and so on. We mentioned all the different standards linked to the life cycle assessment, because the goal is also to follow this topic, not partially on the life cycle for the engineering or just for the usage and so on, but clearly to cover all the different phases. And after, sure, the impact of the standard inside the different product, globally for all the category of product, but after specific rules. And typically, we know that for typically provider of equipment and so on, the company must follow, implement, identify also all these different things. And here I put also and different. I try to highlight also different, I will say, loop between the standards, because typically for environment, it's a kind of new topic with new rules. We will have some new regulation behind that. And typically for this topic, we are working, and we are, I will say, changing and learning and adapting all the different standards regarding the evolution also and the different feedback. And typically here, the link also with the United Nations and the different, I will say, rules edited also at this level. And here the role of different associations regarding the environment. Here, very shortly, all the different panorama of consortia and association, just to highlight again the fact that we have a lot of association and consortia involved. And again, the goal it's really to be able to cover all the different things and to avoid the duplication and the competition between standards. And that's why we are working in the TC184, but I try to push in all my different activities the fact that we must, I will say, harmonize and not duplicate the content. Here, a short focus, I check the time, a short focus also on the digitization and the digital twin, because it's also a strong topic, and it's key for the digitization, and it's also deploy and on the market. And here I listed the different list of consortia, of professional association,
and also on the inside the different international standards. And to continue, I don't know if I can do that. If you see my screen, I will switch off to up to the maps that we are doing. I started that with my team in the standardization team in Schneider. It's ready to identify for all topics the associated standards. And here I will take 5 minutes just to zoom on this digital twin topic. And here you can see that, okay, we have some, and we are involved in some consortium association, sure. But here we have also some, I would say, IC and ISO standards linked to the digital twin. In IC, it's here with it's missing the working group 24 with the asset administration chain. And here for the ISO and the TC 184, it's the other group that we have for the digital twin, led by Kenny Swope, and here also with the SC4 with different working group also dedicated and focusing on the digital twin. But here the goal it's not to deep dive regarding all the different activities and scope of the working group, but it's really to share with you also the not the complexity, but the size of the ecosystem. And typically here with the GTC1 between IC and ISO, also a big and very important subcommittee, the 41, dedicated to the IoT, with a specific working group dedicated to the digital twin. And here again, it's a huge topic for international standards. In the different technical committees, subcommittee, and so on, we have sure some liaison between the group, because again, the goal for us in the 184, but also in other organizations, it's really now to, as I said, to harmonize and really to split between, I would say, more horizontal standards, addressing really the common topics, the commonalities on one topics, and after to connect with more vertical standards, focusing on one segment, one really characteristic, really to be able to be well organized and well connected at the end for the user of the standards, because we are creating standards, but at the end it's to be used by the different I would say user of standards. And typically for topic like for digital twin, I know that today it's not so easy to find the good one, to be sure to not avoid or miss some critical standards. And here, just also for I will say just to share with you also, we have the same exercise, and I will share with you this map in HTML. It's done with a dedicated tool, but it's I would say it's possible to share that without any tools and so on. We started, and it's not really finished, but we are doing that also for the different key topics linked to the digital twin. Typically here, the identification, the associated data model, and the focus on the asset administration chain. And here also we try to have the link with all the different international standards, consortia, for the identification, but also here for the data model, with the same split between IC, between ISO, and so on. And at the end, it's interesting. It's in a big, I will say, a big map with all the different topics. I come back to the presentation, and okay, I
we have sometimes, and I will finish by the TC 184. Again with all the different scope of the TC. I will not focus and deep dive in all the different working groups, but I will try to share with you the main axis and really the different goals. You have here the scope and the activity. It's really an active committee in ISO. You can see the production of the different standards coming from the subcommittee, because you will see, but the 184 by himself, I will say directly done by the TC. We provide no standards. All the standards are I provided by the subcommittee, and we have the I would say it's not by luck, but it's the chance to have a really great chair of the different subcommittee. And we are sure involved, and we have liaison and strong liaison with the different other activities. Here it's I would say the map of the TC with the SC1 more focusing on industrial cyber and physical device control for typically the machinery and so on. We have the SC4 with Kenneth Swope for the industrial data, Charlotta Assure for the SC5 for the interoperability, integration, and architecture for enterprise system and automation application. I hope that I introduce well the name of the subcommittee. Very active also, and different working group, a direct working group led by Alan Johnson regarding really the interoperability and the application also of the different standards to segment and to market. And the Joint Working Group 21, who started 6 years ago, between the IEC TC65 and the ISO TC184 regarding the smart manufacturing reference model. Again, as I said previously, the goal of this joint working group it's to harmonize the different reference model, because and during this joint working group we identify, I don't remember how many, but it's more than 20 reference model, starting locally in some countries or by some technical committees also. And the goal of this joint working group is to have all the different people around the same table to share their expectations through their model, the specificities of their model, and at the end to create a very nice and to standardize the reference model. And it was done by the Joint Working Group 21. And we have the AG2 regarding the digital twin, led also by Kenny Swope. Here, just again, our, I would say, relationship and the different liaisons that we have between with the different other activity and organization in focusing in ISO and IC. We have a relationship sure with other technical committee, but we have also liaison with GTC1, sure with the Joint Working Group 21 for the reference model. But from again, from a couple of years, we are involved in the different standards and organization at the system level, because if we will be able to identify some overlap and so on, it's better to do that at the system level. And we are involved in the SMCC, the Smart Manufacturing Coordination Committee in ISO, also in the Smart Manufacturing System Committee, but on the IEC side and so on. Really, again, to try to harmonize when it's possible, but minimum to ensure some link between the different activity, between the different standards. And here, what we started also, and it's really in a good way also to succeed with an interesting standards
regarding the Smart Manufacturing Standard Map Task Force, regarding all the different content, and they are doing a first and very hard job related to the identification of all the different standards linked to the smart manufacturing, and creating really a map regarding the topic, regarding all the different topics covered by the standards, with the different domain, with the different scope, and so on. Again, to simplify the access to the standards for users, and also for us when we started, or we want to create a new standards, the first step is to identify if we have existing standards on the same topic and so on. And this SM2TF activity with the standard map, it's really requested by all the different organizations. And if you remember at the beginning of the presentation, I said that the smart standards are also an important topic and a priority for standardization, and it's really linked also to this topic, because without the digitization also of the standards, and maybe to change a little bit the way of working that we have, it will be very difficult in the future to be connected, to provide also the standard in the expected way and so on. Jag heter ju Charlotta som vi hörde, och jag ska berätta om den här nya skriften som har tagits fram, som har den engelska titeln The Golden Standard. Där ser ni, där är den. Och den svenska titeln Teknik är silver, standard är guld. Och det är ett resultat av ett flerårigt projekt som vi har jobbat med, där vi har både olika organisationer och vi har akademiska parter och vi har industriella parter som har varit med. Och det jag tycker gör den här skriften väldigt intressant, det är att den inte pratar om någon specifik standard. Den tar inte upp innehållet i standarderna överhuvudtaget, utan den fokuserar på varför och på vilket sätt som standarder är viktiga, både för samhället och för industrin. Jag var med i det här arbetet och jobbade fram den här skriften. Och det gjordes tillsammans med flera aktörer, bland annat var SIS med, som är svenska motsvarigheten till ISO, som Patrik berättade om. SEK var med också, som är svenska motsvarigheten till IEC, som Patrik också nämnde. Och sen var PIA med och Produktion 2030, som är två stora aktörer som stöttar industriella och akademiska forskningsprojekt. Och ett institut som heter Blue Institute. Och det är vi som står bakom den här boken. Och som jag sa förut så jobbar jag på Lunds universitet, men jag är också chairman för en av de internationella subkommittéerna som Patrik nämnde. Den som heter ISO TC 184 SC5 och håller på med industriell interoperabilitet. Den här skriften då, som ju finns i 2 versioner nu, den är ämnad för personer som jobbar ute i industrin och har olika roller där, och som har ett intresse i smart manufacturing. Eller som vi säger i Sverige, smart industri. Jag säger kärt barn har många namn, så smart manufacturing används väldigt mycket i USA. Smart industri säger vi mycket i Sverige. Vi har också industri 4.0. Och sen, precis som Patrik nämnde, så finns det ju väldigt många nationella initiativ som är igång. Till exempel det franska som han nämnde, Alliance Industrie du Futur. Eller det italienska, måste tänka, Piano Impresa 4.0. De har initiativ också ute i Asien. Till exempel The Industrial Value Chain i Japan, eller Connected Smart Factories i Korea. Men här använder vi mycket termen smart manufacturing eller smart industri. Och
Den här boken då, den beskriver ju standardernas värdeskapande roll i den industriella sektorn. Så vi tittar lite historiskt hur standarder har spelat roll bakåt i tiden. Och sen så gör den också en liten spaning framåt. Vad händer nu när hela industrin digitaliseras? Och hur kan standarder då vara med och spela en stor roll framöver? Så första frågan här såklart då, är standarder viktiga överhuvudtaget? Ja, men de är ju faktiskt väldigt, väldigt viktiga och kanske speciellt viktiga i tider av stora teknikskiften som man kan säga att vi är inne i just nu. Och här tittar skriften lite grann på det och pratar om det. En sak som standarder verkligen bidrar med, det är ju att de kommer fram med terminologi och definitioner så att folk på olika ställen lätt kan prata med varandra utan att missförstå varandra. Så att ett ord som man säger, både när man säger det och när den andra personen uppfattar det, faktiskt betyder samma sak. Det låter trivialt, men jag tror inte man ska underskatta det här. Värdet av det, speciellt inte när man är inne i sådana här skiften där det händer mycket och många nya ord också skapas. Förutom det då så skapar ju standarderna också en plattform på vilken nya innovationer kan ta avstamp eller nya innovationer kan bygga på ovanpå den här plattformen. Enkla exempel som man kan ta om man kan tänka på det är ju bara till exempel Bluetooth som används i mobiltelefonerna, där det ju finns och fanns väldigt tidigt en standard och där man nu kan tänka på vilka innovationer som har kommit ovanpå det. Telefoner som kan prata med varandra eller telefoner som kan prata med högtalare eller med bilar eller med andra enheter runt om. För att ta ett exempel på en teknik som har standardiserats och som jag tror att vi alla märker av i våran vardag. Och på liknande sätt då så behövs det ju sådana här kommunikationsprotokoll eller andra standarder för annan form av interoperabilitet på produktionsgolvet och på andra ställen ute i industrin. Underhåll pratade vi om här, till exempel på rasten. Ett tredje skäl som kom upp i Patricks presentation, men som inte är nedskriven här, men som jag tycker är väldigt viktig också, det är ju att i många fall så är det också så att kunder förväntar sig att man använder standarder och att de blir ju något slags en kvalitetsstämpel på att man gör saker på ett högkvalitativt sätt. ARC, som är American Research Company, de gjorde en undersökning för ett par år sedan och då var de ute och frågade större firmor om hur de såg på vikten av standarder framöver. Och det är det vi ser här på höger sida utav skärmen. Och då kan man ju notera att det var 3% av de här företagen som inte hade någon åsikt överhuvudtaget om standarder var viktiga eller inte. Resterande 96% får jag det ju till här, saknas en. 96% säger att standarder framöver, det är ju antingen viktigt eller extremt viktigt. Och som jag sa då, speciellt i tider då vi har större tekniska skiften. Så har vi något sånt skifte då? Ja, det är vi ju mitt inne i nu. Och det är ju inte första gången som något sånt här skifte tar plats. Det här har ni ju säkert stött på sådana här modeller flera gånger på olika ställen. Det diskuteras även i den här skriften. Man kan presentera de här skiftena på en mängd olika sätt. Och här på höger sida så ser vi 2 olika sätt. Det som är i den här runda bilden här, den tar ju då fasta i 3 stycken större skiften som har hänt och som alla kopplas ihop med att det har hänt någonting på energifronten. Så att energitillförseln har ändrats på ett drastiskt sätt i samhället och det har då fått med sig större skiften som även påverkar industrin och tekniken. I den här bilden så var det då introduktion av kol och sen var det introduktion av elektriciteten och nu är vi i det tredje här skiftet. Då är det inne på förnybara energikällor som ju då driver
skapar socioekonomiska drivkrafter och där vi behöver flera enablers för det, eller möjliggörare för det. Det är digitalisering och standarder då är delar i det. Bilden som är lite mindre, som ligger lite längre ner, den illustrerar istället skifte i 4 olika faser. Och det är ju därför man pratar om det 4:e skiftet som industri 4. Och här handlar det ju istället om, här drivs det då istället, eller tar istället avstamp i större tekniska skiften. Där det första ju var introduktionen av mekaniken som gjorde att vi inte behövde ha manuell arbetskraft längre. Det andra här kom elektriciteten, även det teknikskifte som då gjorde att vi kunde börja massproducera prylar och saker. 3:e skiftet så blev det introduktion av elektronik och datorer, vilket gjorde att vi kunde producera mycket, mycket snabbare. Och nu det 4:e som vi är mitt inne i just nu då, det är ju fri data överallt och tillgång till den digitala världen, så cyber physical systems. Och det viktiga här, och som också diskuteras i den här skriften, det är ju att vid varje tillfälle här så har det blivit större förändringar i samhället. Och det har också för de länder och för de företag som har adapterat det här nya medfört ett stort ekonomiskt tillväxt. Och med den större ekonomiska tillväxten så kommer också en ökning i levnadsstandarder. Och det är ju det som gör att många företag och många nationer är mycket intresserade av att ta del i det här. Så att, skulle vi kunna säga att vi är mitt i ett sånt där tekniskt skifte. Och då spelar ju, som jag sa förut, standarder en väldigt viktig roll. De stärker och befäster den utvecklingen som har hänt tidigare och det som händer i skiftet. Och de möjliggör ju saker som att prylar kan bytas ut med varandra på ett sömlöst sätt. Superenkel, gammal. Exempel på det är ju att skruvar och muttrar är standardiserade, så man kan skruva ut en skruv ur en mutter och sätta in en i. Och idag så är ju då att olika protokoll och olika devices kan bytas ut med varandra, för vi har ett enhetligt kommunikationsprotokoll bakom. Till exempel det jag nämnde förut med Bluetooth. Och det finns ju andra protokoll på produktionsarenan. Skriften, den här teknik är silver, standard är guld, går också in på att beskriva hur standarder, som vi då ser en stor vikt i de här lägena, hur de faktiskt tas fram och hur man jobbar med det. Och hur Sverige och företag och individer kan vara med och påverka och delta i det här. Och här lyfter skriften upp 3 större organisationer. Det är IEC, det är ITU och det är ISO. Och vi hörde pratat mycket om IEC och ISO förut från Patrik, för det är mycket teknik och industri och industriella standarder där. Och ITU är mer fokus på ICT och den arenan. Skriften här beskriver också lite grann vad det är för typ av organisationer och hur de har kommit till. Det kan vara intressant att veta. ISO till exempel, det startades ju 1947, så efter andra världskriget, då det var 25 stycken länder som gick tillsammans och tillsammans med United Nations eller FN beslöt sig för att vi ska faktiskt arbeta tillsammans här, för vi ser en väldigt stor vikt vid att ta fram enhetliga standarder som vi kan använda allihopa globalt. Så att det var det 25 stycken länder som deltog då. Idag på ISO, nu får du gärna rätta mig här Ann-Sofie, men jag vet att det är ju mer än 160-170 länder någonting som är med. 165 tror jag. 165 länder är det som är med idag. Så här är det liksom fler och fler. Och man brukar säga att på varje arbetsdag så finns det fler än 25 stycken tekniska grupper som träffas någonstans i världen för att arbeta med någon utav standarderna. Underhålla de som finns eller titta framåt och skapa nya.
Och Sverige deltar ju väldigt mycket i sådana här grupperingar och sådana här arbeten, både på nationell nivå och på internationell nivå. Och precis som vi var inne förut så gör vi ju det för att vi ser ett väldigt stort värde av att lyssna och lära ifrån vad som händer och sker i andra länder och vad man arbetar med där och hur tankarna går. Men också att låta andra länder lära sig ifrån oss och vad vi gör här i Sverige, och på det sättet få visa upp vad vi är duktiga på. Skriften går också in lite närmare på, men precis hur tas liksom en standard fram och hur är processen för det? Och det finns en 6-stegsraket där man visar allt ifrån hur en nation kan lämna in förslag och hur det då krävs att minst 5 andra länder är med och säger att men det där ska vi skapa en gemensam standard kring, till hur man arbetar med att ta fram olika drafts och utkast på detta, tills hur det går ut till alla länder worldwide för genomröstning och till slut förhoppningsvis man hittar något konsensus på och det kan publiceras som en internationell skrift. Så det diskuteras också i den här skriften Teknik är silver, standard är guld. Och det här skiftet då, ja, men det pratar vi också om i standarden. Vad innebär det just nu? Jag har berättat om de här 4 faserna som ni har hört talas om på många olika ställen. Men det här skiftet, en tes på att det händer just nu, det är att de traditionella IT-OT-systemen som vi har haft länge i industrin och som på den här bilden här visas på vänster sida i bilden. De träffar nu på ny digitaliserad teknik, ny utveckling. Och det är det vi ser på höger sida. Och när de träffar på varandra så skapades något nytt som här ibland läggs fram under terminologin IndTech, det vill säga ny teknik i industrin. Kan jämföra det ordet med MedTech, medicindomänen träffar på ny teknik, eller FinTech, finansiella sektorn, eller EdTech för en education, eller Logtech inom logistik, eller här är det då IndTech. Så traditionell industri träffar på ny digitaliserad teknik. Och med nya digitaliserade tekniken så kan det vara Internet of Things till exempel, virtual reality, blockchain, molntekniker, AI, var Patrik inne på förut och berättade om, big data, 5G, de sakerna. Och det som jag sa då, träffen där blir IndTech. Och de här företagen som arbetar fram de här nya teknikerna, de agerar ju såklart på en världsmarknad. Och den världsmarknaden snackas det också om i skriften. Och man försöker estimera hur stor är den där egentligen och kommer fram till en siffra på ungefär 400 billion USD. Och nu måste jag ju tänka, 400 billion USD, billion är ju miljarder, så 400 miljarder amerikanska dollar, det vill säga 4 000 miljarder svenska kronor ungefär. Och förutom att det är en väldigt, väldigt stor sektor så är det också en sektor som växer väldigt mycket, mer än average, mer än medel. Och Sverige har en väldigt stor del i det, en ovanligt stor del för om vi jämför med hur stort Sverige är som land i mycket annat. Så den andelen som Sverige bidrar med där är mer i paritet med vad ett land utav storleksordning Frankrike, Tyskland, UK kan bidra med. Så det här är ju en superviktig marknad för Sverige. Och här är det då såklart väldigt viktigt att vi är med och påverkar de standarderna som tas fram i de här områdena. Så att vårt bidrag syns även där. Vi har jobbat mycket med olika innovativa projekt på olika håll i Sverige. Och som del i det här forskningsprojektet som tog fram skriften så har vi också jobbat för att highlighta olika projekt som har gjorts i samverkan mellan akademi och industri inom området smart manufacturing.
Och anledningen att vi ville göra det var ju att vi sen ville skapa en länk mellan de här innovativa, nytänkande projekten som pågår här i Sverige och den internationella standardiseringen och framtagningen av nya industriella standarder som pågår just nu. Och vi tror att genom att skapa den här länken så kan Sverige vara med och visa framfötterna på ett tydligare sätt än vad vi har gjort tidigare. Och här på, jag ska säga det först förresten, det glömde jag, 4S-projektet som jag pratade om, som då är författaren till skriften och som också står bakom det här projektet, står för Strategies and Standards for Smart Swedish Industry. 4 stycken S. Plus att vi tyckte i början att det var lite roligt med S som S är en kortlek och att det var bra, 4 stycken. Därav namnet. De här projekten som vi hittade som bedrevs tillsammans industri och akademi går man också igenom, absolut inte i detalj, men man pratar lite grann om hur har de arbetat och på vilket sätt har de kunnat dra nytta av standarder och kunna visa upp sig på både den nationella och internationella standardiseringsarenan. Och här på vänster sida så ser vi en del av de projekten. Vi har en nationell testbädd för smart produktion där jag vet att Gunilla bland annat är med och KTH har en jättestor roll i den. Digitala stambanan är ett jättestort projekt som pågår i Sverige och det har även varit ett forskningsutbyte där. Vi har Internet of DevOps där vi har företag och jag tror KTH är med där också. Lifecycle Data Management som nu har blivit SEIA-föreningen. Kirurgens perspektiv där vi har tittat på robotik i sjukvården. Det finns också Acon 4 som tittar på byggnadssektorn, digital produktionsinfrastruktur, DigIn. Det finns läkemedel som har tittat på detta och additiv tillverkning för att ta upp några. De här projekten pratar man också lite grann om i standarden och kan läsa och familjera sig med i skriften. Om vi tittar framåt här nu då, ja men som jag sagt förut, om vi nu ska liksom, vi har stoppat det här skiftet som håller på att pågå i någon slags historisk kontext. Men genom att göra det så kan vi också förutspå hur viktig standardisering kan bli framåt. Och då betyder det att vi behöver vara med att ta fram standarder för nya industriella koncept som kommer. Och det pågår just nu väldigt mycket standardiseringsutveckling inom till exempel referensmodeller, smart manufacturing. Och man visar upp någon sån i den här skriften utan att gå för mycket in på djupet. Då finns det andra dokument man kan komma åt. Pratar också om kommande koncept som i viss del finns men som behöver standardiseras lite mer. Digitala tvillingar är ett sånt. Vi har identifierat att det finns 6 stycken större grupper som jobbar med det här och de, precis som Patrik var inne på förut, behöver ju också harmoniseras sinsemellan. Teknikutvecklingen om moln, industriell data, hur jobbar vi bra med det framöver? För det är ju en riktigt viktig del i det här med smart manufacturing. Eller cirkulär tillverkning. Så här är ju standarder inom de här områdena väldigt, väldigt viktig och det belyses i skriften. Så zooma ut lite grann och får man fatta den här skriften, jag ska snart ge er länken till det, så är den uppdelad i 4 olika sektioner. Så i första delen så kan man läsa om värdet av standardisering. Jag har tagit upp något av det. Läsa lite grann om den digitala transformationen som pågår. Läsa lite mer om de här olika innovativa projekten som vi har identifierat och belyst och som då också har jobbat tillsammans med standardisering. Och sen lite framtidsreflektioner framåt.